অবদানের বদলে আজকে তাদের করছে অপমান, অবদানের বদলে আজকে তাদের করছে অপমান। তখন না ছিল ওই বাংলাদেশ, না ছিল পাকিস্তান, আন্দোলন করেছিল মিলে হিন্দু মুসলমান। কত ধর্ম কত জাতি, প্রথমে এটি কচিকা বলে নি, আমরা সবাই লেখা পড়াই, কোন দিকে কমি নাই, আগের থেকে ছোটকে গোপন করে ভাই। भारत मोहन भारत मोहन मेरा भारत मोहन, भारत मोहन भारत मोहन मेरा भारत मोहन, भारत मोहन भारत मोहन मेरा दिलेर प्रतिदान কেউ দিতে পারবে না। ও দেশবাসী তাকিয়ে দেখো না, সব চলে গেল তোমরা হালে ফেরো না। ওই ভারত মরে যান কখনো ভুলবে না, দিনের প্রতিদান কেউ দিতে পারবে না। মুসলিমদের বলছে কেন ছাড়ো গো এই দেশ, স্বাধীন হবার পরে, স্বাধীন হবার পরে ভারত ছেড়ে আলোক হলো পাকিস্তান। তবু নারে তাকবীর, নারে তাকবীর, ভারতবর্ষ কি, ভারতবর্ষ কি, নারে তাকবীর। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारतवर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारे तकबीर, भारतवर्ष जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारतवर्ष जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। ये भारतवर्ष हिंदुस्तान जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। हिंदुस्तान भारतवर्ष जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। भारतवर्ष जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। গোয়ালটা চালিয়ে দাও কারিশা। আরে তোরাই তো আসল জিহাদি, জিহাদ করতে যাচ্ছিস।